салом дӯстонам, хуш омадед ба канали оилавии мо. Касоне ки обуна нашуданд, агар видеоҳои мо ба шумо маъқул шавад, обуна шуданро фаромӯш насозед. имрӯз бачаҷони ман зодрӯз дорад. илоҳо садсола шавад, тамоми хушиҳои рӯзгор насибаш гардад. дар ин ҷо камтаракак харид карда омаданд, то ин ки каме ҳам бошад дастархони идона ташкил диҳем. дар ин ҷо меваги помидор, бодиринг, ҳасиб, сир, сметана, майонез, об, разрыхлитель, чизҳои дар кори какао, тухм ва дигар чизҳое ки барои хона дар кор буд харида оварданд. акнун мо ба пухтупаз сар мекунем. дар ин ҷо торти мо пухта шуд. тортро аниқтараш тайёр кардем. агар касе мехоҳад, шумо мехоҳед, дар оянда видеои пурраашро мебарорам. акнун мо ба тайёр кардани салатҳо шурӯъ мекунем. дар ин ҷо тухми ҷӯшонидашуда ва панирро аз трубтароша гузаронидем ва зеленро низ майда реза карда ҳамаашро бо ҳам омехта кардем ва камтаракак майонез ҳамроҳ карда нағзакак омехта мекунем. маҳсулотамонро бо дастамон ана ҳамин хел кулелачаҳо месозем. чӣ хеле ки дида истодаед ва дар яхдон ба муддати 5-10 дақиқа мемонем ва сабзии ҷӯшонидашударо аз трубтароша гузаронда ба рӯяш ана ҳамин хел пайваст мекунем. акнун мегузарем ба тайёр кардани салати дуюм. ба ин салат ба мо лозим аст гӯшти мурғ, картошка, тухм ва сабзӣ, майонез. гӯшти мурғ, тухм, сабзӣ ва картошкаро дар об меҷӯшонем ва гӯшти мурғро ана ҳамин хел 4 кунҷаи майда реза мекунем. ва дар қабати аввал гӯшти мурғ, дар қабати дуюм картошка, дар қабати сеюм зардии тухм, дар қабати чорум сабзӣ ва дар қабати панҷум сафедии тухм ҳамроҳ мекунем ва як бори дигар ана ҳамин хел қабатҳоро такрор мекунем. албатта ба ҳар як қабате ки мо мегузорем майонез молида мешавад. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان مادر. مادر برات بمیره قربانی خان بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم.
من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری معنی زندگی می هم پاکتر زماهی ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر. سلطی ما هم تیار شد. اکنون به تیار کردنی سمبوسه میگذاریم. به ما لازم است آرد، یک ложка نمک، کم ترکک درشت و کم ترکک سودا و آب. درشت را کم ترکک می اندازیم تا اینکه اگر که درشت بسیار اندازید خمیر سمبوسه رنگی نان می بیاید. به درشت هم می کنند، لیکن من کم ترکک درشت و کم ترکک سودا می اندازم. من خیلی کم کم آب رو همراه کرده خمیرمون رو می شوریم. انا خمیر ما هم تیار شد. خمیر باید سست نباشد. خمیر رو کم ترکک میمونیم تا اینکه دم گیرد. بعد از اون خمیر رو گرفته به زولچه ها تقسیم میکنیم. انا میخیل خمیری ما 1 2 3 4 5 زولا میشود. خمیر رو که زولا گرفتیم، خمیر سمبوسه ما رو باز هم میمونیم کم ترکک دم گیرد. اکنون شما چه خیلی که دیده ایستادید فرشی من گوشت پیاز رو ریزه کرده موندم کمتر سفیدی رو اکنون میگذاریم به تنوع کردنی زوله ها. دخترهای یاش در وقتی تنوع کردنی زوله خطاگی نکنید. خواه زوله پلمن باشد، خواه زوله منتو یا اینکه دیگر چیز. در وقتی تنوع کردنی زوله ها ما باید اول بسیارتر آرد پوشیم و آهسته آهسته پوشیدن آرد رو کم کنیم. بعد توپه ما خوش رو میباید. اکنون من چخلیک دیده ایستادید ما زوله ها رو تنوع کرده تمام کردیم. به هر قبطی آن روغن مالیده همش رو بالای هم میکنیم. در اینجا من چربوی گاو و یعنی روغنی گاو و گاو رو آب کرده کمی روغنی رستنی ایلوه کردم. اکنون زوله های روغن کرده رو انا همی خیل به مثل رولت میپیچونیم و به زولچه های خورد جدا میکنیم. خیلی که میبینید انا همی خیل زولچه ها رو تنوع کرده محصولاتی درونش رو مونده و انا همین طرز میپیچونیم. اکنون سمبوسه های پیچونیده رو
ба даруни лист мегирем, листи духовка. ана михел барояш зардии тухм молида кунҷити сафедро мепошем. ана самбисои мо ҳам пухта истодааст ва пухта тайёр шуд. бинед чӣ хел омадааст. ана бинед чӣ хел резонаки слоёни назакак омад. хайр дӯстонам, бо ҳамин влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. давоми зодрӯзро пагоҳ интизор бошед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дар охир ҳамаи шуморо барои дастгириятон ташаккур мегӯям.